Langsung ke salah satu kau berapa ketemu ang nang ketemu di masa mati ini kau berapa ketemu orang. 정부의 사법혈력 보도서를 문이 아바하이kin 아시아 노자비 당고 사법나 아바하이kin 어주다 보도 야가리 방문스 보도니 바나람 하이가 হাসিনি কিরণবুড়ি বিধানসভা আমসাইও হাইনহাই বাই ইলেকশন আঙা থাকি তঙ্গো সাকলাই রিজাখা আবনি বগিনো যত থংরং বছর তাবক তিয়া খ্লাইজাকি তঙ্গো ফান ফংনানি বাগৈ আবহাইকেন চাসলা মজলিসপুর বর্ধমানী বিধানসভা আমসিনি বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেস বদল ইয়াকারি কংগ্রেস বদল হাফাইকা চাসলা আগরতলা কংগ্রেস বড় বড় লামসকি নাহারকা বরম বিবই প্রদেশ কংগ্রেসনি কাসকো বিরোধী চিহ্না এআইসিসি ni tangfangjak tei kajam MLA ro asalni bodol hamani pandago koktoma thoni pandago khlaiga ইয়াগুলো কক্তমা থুনি বাঁধাবো কচাম এমএলএ সুদীপ রায় বর্মশাখা হাস্তিনি লুকুরক সাবিমানখা হাস্তে হাকতর বসুজরতৈ বিজেপিনি তেজমুম্বাই আগগৈতং আবনো করিব বতেবশাখা বুসকানি তাংশালো দগনং আগরতলাতে 8 নং বর্দুয়ালি আমসানি বিধানসভা বাতায়নাই দংনি নমিনেশন ব্লাই এবা বাতায়নাই নমিনেশন ব্লাই ইয়াফাতনি হে ককশাখা উনি বাধারঘাটের ৪৯ নং ওয়ার্ডে পৌর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন। শাহনারা বেগম উনি ৪৫ নং পৌর ওয়ার্ডের প্রার্থী ছিলেন। আমাদের বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় তপন দত্ত উনি আজকে কর্মী সমর্থক দিনে যোগদান করছেন। সোমা দাস সিপিএম নারী নেত্রী, বিশ্বজিৎ দাস, এরকম করে বাদারগান বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৪০টি নেতৃত্ব এখানে যোগদান করছেন। মধ্যপুর বিধানসভা কেন্দ্রে যারা যোগদান করছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে নরঞ্জন দেবনাথ। উনি ভারতীয় জনতা পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন, দীর্ঘদিন শিক্ষকতার সাথে জড়িত ছিলেন। অনির্বাণ চক্রবর্তী বিজেপি, কেশব সরকার বিজেপি, সুনীল দেব তৃণমূল কংগ্রেস, সুজিত দেবনাথ বিজেপি, লিটন গো বিজেপি, বিশ্বজিৎ দাস সিপিএম, জয়ন্ত সাহা সিপিএম এবং টুটন সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি। 10 জন হচ্ছে নেতৃত্ব বর্গেশ্বরের। 11 নান্দাই মান্ডল মন্ডল সদস্য এবং শক্তি কেন্দ্র ইনচার্জ খোকন চন্দ্র, মরণ চন্দ্র ভৌমিক পেনশনার কর্মচারী সংঘের কনভেনার, চিত্ত দাস বিজেপি, মিঠন দাস সিপিএম, রহিমা বিবি মহিলা মোর্চার জেলা সদস্য বিজেপি, ইন্দ্রলাল দেবনাথ মান্ডাই মন্ডলের সদস্য, সাধন দেবনাথ, সুজিত দাস, সিদ্ধু দাস বিজেপি, মিঠু দাস মান্দাই মন্ডল মহিলা মোর্চার প্রাক্তন সভানেত্রী। ওনারা 10 জন 11 মান্দাই থেকে নেতৃত্বরা যোগদান করছেন। ত্রিপুরার মানুষ বন্ধুরা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে এই দেশ, এই রাজ্য ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে নিরাপদ না। দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে, অর্থনীতির দিক দিয়ে আমরা ছাড়কার অবস্থা রয়েছে, মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে, টাকার মান কমছে। তো এটা যেই দেশের ইকোনমি দুর্বল হয়ে পড়ে, সেই দেশের যদি কেউ বলে দেশ নিরাপদ, দেশ অগ্রগতির পথে হাঁটছে, আবার জুমলাবাজি, আবার ঢাহা মিথ্যা কথা বলছে। এই জিনিসগুলো উপলব্ধি করে দেশের মানুষ আবার कांग्रेस ऊपर जब देश को बचाना है तो कांग्रेस में शामिल होना है, देश को आगे ले जाना है तो कांग्रेस को हाथ का मजबूत करना है। उस इरादे से
देश भर लोग कांग्रेस में शामिल हुए, खासतौर पर त्रिपुरा में। তো আমরা খুব খুশি, খুব আনন্দ যে আজকে যারা এখানে যোগদান করছেন আপনাদের আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে, দলের তরফ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। অফিসিয়ালি জয়নিং আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস মাননীয় সভাপতি রয়েছেন, এআইসিসি সম্পাদিকা রয়েছেন, প্রাক্তন সভাপতি রয়েছেন, আশীর্বাদ রয়েছেন, ওরা যোগদান করাবেন। সকলকে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং আমরা আজকে আবারও এই রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আপিল রাখবো, আসুন কংগ্রেসকে শক্তিশালী করুন, কংগ্রেসের হাতকে মজবুত করুন, তবেই আপনার অর্থনীতি, আপনার সমস্ত দুঃখ কষ্ট মোচনে কংগ্রেস সর্বদাই ভূমিকা পালন করেছিলেন, এখনো করছেন, আগামী দিনেও করবেন। কাজে কংগ্রেস ছাড়া দেশ চলতে পারে না, কংগ্রেসকে শক্তি দিতে হবে। এইটুকু আমার বক্তব্য। মাননীয় প্রদেশ সভাপতির উনি ওনাদের স্বাগত জানাবেন এবং অফিসিয়ালি বরণ করবেন। এআইসিসি সম্পাদিকা রয়েছে, নিশ্চয়ই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। 다사라 공무원 노바이 어르티즘 헌나고 디프라 모타니 파스 리더십 워크숍 감 공무원 코오디네이션 커미티 디레션 카장마르게 가샤 판다 클래자카 आंगपोइलोनो नरत्न खुलुंग मास कांगिया फारो खुलुंग खा। लंदन से आने के बाद ये मेरा पहला इंटरेक्शन है सबसे। लंदन में एमपी से बात किया, अंग्रेज से बात किया, बहुत लोगों से बात किया, लेकिन अपना बुकुंग बारा के सामने बात करने में अच्छा लगता है क्योंकि दिल से मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले लेट मी थैंक खुमुलुंग का, जो यहाँ में आपने 19 गांव सभा का, विलेज काउंसिल का आप लोग ने मीटिंग किया है। लीडरशिप ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लीडर को मालूम नहीं है कि हम लोग का उद्देश्य क्या है, अगर लीडर को मालूम नहीं है कि हमारा कमिटमेंट क्या है, अगर लीडर को मालूम नहीं है हमारा आइडियोलॉजी क्या है, अगर लीडर को मालूम नहीं है कि हमारा भविष्य क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, तो कोई भी पार्टी ज्यादा दिन एक संग नहीं रह सकता। हमारा कमिटमेंट क्या है? हमारा कमिटमेंट है थानसा, हमारा कमिटमेंट है ग्रेटर तिप्रालैंड, हमारा कमिटमेंट है नो कॉम्प्रोमाइज, हमारा कमिटमेंट है हमारा दफा के साथ, हमारा कमिटमेंट है कि ये जो तिप्रासा जो एक साल इस एक समय में पूरा त्रिपुरा में राज करता था, आज हमको थानसा लेकर विदाउट कॉम्प्रोमाइज, विदाउट कमिटमेंट हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर हमने कमिटमेंट दिखाया, अगर हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो हमें ग्रेटर तिप्रालैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिल सकता है। क्या है ये आइडियोलॉजी, क्या है ये कमिटमेंट? आप लोग 19 गांव सभा का चेयरमैन से, मेंबर्स है। कमिटमेंट तोड़ने के लिए बहुत लोग, हम लोग का थानसा तोड़ने के लिए बहुत लोग रेडी है, हाँ कि नहीं? न्यूज़पेपर में आप देखो, रोज हम लोग के खिलाफ कुछ लिखा जाता है। कोई बोलता है कि बीजेपी हमारे एमडीसी के संग टच में है। कौन से एमडीसी? नाम नहीं लेगा। क्यों? नाम लेने से उनके पास कोई सबूत नहीं है। यहां में बुद्धू बाबू है, वो सीएम था,
इससे पहले भी हम लोग पावर में आया था, थामसा वो टाइम तोड़ा, तिपरासा को कुछ फायदा नहीं हुआ, हम लोग को ही नुकसान हुआ। आज क्योंकि बुबागरा ग्रेटर तिपरालैंड का मूवमेंट आगे ले जा रहा है, ये लोग बुबागरा को खरीद नहीं सकता है, ये बुबागरा को दड़ा नहीं सकता है, ये लोगों का क्षमता नहीं है कि आपका बुबागरा का संघ चैलेंज कर सके, तो ये लोग पीछे से मारेगा, यहां से मारेगा। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि 2023 में, ये जून में मास हो गया है, 2023 और 6 महीने के बाद है, 6-7 महीने के बाद, ये 6-7 महीने के बाद अगर हमने अपना थामसा रखा ना, हम बोल रहे हैं कि पूरा, आप लोग विश्वास करो अपने ऊपर, आप लोग विश्वास करो अपने ऊपर, और हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ देगा, वरना हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये लोग अब बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ मतलब पूरा दोहा के साथ। तो सबका साथ सबका विकास बोलता है, तो क्यों हम लोगों का थामसा तोड़ने के लिए बोलता है? तुम्हें जमतिया, तुम्हें रूपिनी, तुम्हें दारलोंग, तुम्हें देवबर्मा, तुम्हें चाकमा, तुम्हें मग, तुम्हें उच्चय, तुम्हें रूपिनी, क्यों हम लोगों का थामसा तोड़ने के लिए, हम लोगों का तिपरासा लोगों को तोड़ने के लिए? सबका साथ तो नहीं, आप तो बांट रहे हैं हम लोगों को। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। आप लोग खुमलू, यहां में जम्पू जला, टाकर जला, पैकर जला में जाके देखो, और यहां से थोड़ा आगे जाके मजलिसपुर में देखो, जिरानिया का तरफ देखो, वहां में रास्ता अच्छा है, वहां में बिजली कभी नहीं जाता है, वहां में स्कूल है। और हम लोग का एरिया में देखो, अभी बारिश होगा तो करंट नहीं रहेगा 3-3 दिन तक। स्कूल में छत से लीक पानी गिर रहा है, टीचर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। जिरानिया में जाओ, सामने में आपको हॉस्पिटल अच्छा मिलेगा, यहां में देखो। तो सबका विकास कैसे हुआ 70 साल में? कुछ विकास नहीं। ये इनका राजनीति है। इलेक्शन का पहले लॉलीपॉप देगा, मुख्यमंत्री बन जाओ, दशरथ देव मुख्यमंत्री बन जाओ, सब लोग तिपरासा लोग वोट करेगा, मुख्यमंत्री बनता है मानिक सरकार। यहां में सब लोग बोलता है अभी तिपरासा को मुख्यमंत्री बनाना है, तिपरासा को मुख्यमंत्री बनाना है। कभी नहीं बनेगा नेशनल पार्टी में। बुबागरा को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, सब तिपरासा ने वोट किया, लेकिन जब सीएए हुआ तो बुबागरा को बोला हट जाओ। ये सब लॉलीपॉप देता हम लोगों को। इसके लिए आज हम लोग समझ चुका है कि आज आंचलिक पार्टी ही कुछ ना कुछ निकाल सकता है अपना तिपरासा के लिए। तेलंगाना को बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं दिया, तेलंगाना राष्ट्र समिति ने दिया। छत्तीसगढ़ में वहां का ट्राइबल लोग ने फाइट किया, इसके लिए छत्तीसगढ़ मिला। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। नेशनल पार्टीज कभी भी वोट बैंक के लिए आपको तिपरासा को आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि आप लोग का संख्या कम है। इसके लिए आंचलिक पार्टी रहना जरूरी है। अगर तिपरासा के बारे में बात करना है तो आंचलिक पार्टी को जिंदा रहना जरूरी होगा। लेकिन आंचलिक पार्टी का भी एक दायित्व है। आंचलिक पार्टी अगर सरकार में बैठ के 4 साल तक चुप रहेगा, जो आंचलिक पार्टी तिपरालैंड बोलकर पावर में आया, हताई कतौर में रोड ब्लॉकेट किया, आप लोग ने अपना पॉकेट से रंग दिया, बुरा गरीब मां लोग ने खाने के लिए कुछ नहीं है तभी भी जाके मार दिया हताई कतौर में। यहां में आईपीएफटी का भी पुराना लीडर
सैक्रिफाइस किया, लेकिन पावर में आने के बाद ये लोग एक बार भी असेंबली में तिप्रालैंड के बारे में बात नहीं किया। आज हम लोग को बोलता है कि ग्रेटर तिप्रालैंड का रेजोल्यूशन पास किया है खुमुलुंग में, लेकिन अगरतला में क्या हो रहा है? हम लोग तो कोशिश कर रहा है, पावर में आया है तिप्रा मोथा 1 साल हुआ है, 1 साल में पावर आने के बाद हमने कभी, बुबागरा ने कभी ग्रेटर तिप्रालैंड के बारे में बात नहीं किया। हर जगह में बात किया, लंदन में जाके बात किया, दिल्ली में जाके बात किया। जो बुबागरा इलेक्शन से पहले था, आज भी वही बुबागरा आपके सामने आपका अधिकार के लिए बात कर रहा है। इसको बोलता है लीडरशिप। जो लीडर पावर आने के बाद चुप हो जाता है, हमको वोट क्यों मिला? हमको वोट मिला है क्योंकि हम आपके लिए फाइट कर रहे हैं। और ये जो न्यूज़पेपर में लिखता है कि 7 एमएलए 8 एमडीसी, हम आपको यहां में क्लियरली बोल रहे हैं, यहां में मीडिया भी है, यहां में हमारे चेयरमैन साहब है, चित्तू बाबू है, गणेश है, हमारे यूथ लीडर्स है। मैं आपको बोल रहा हूं, सबको खरीद लो, लेकिन अगर बुबागरा जिंदा है ना, आप 10 को खरीदो, हम 100 पैदा करेगा लीडर। आप 100 लीडर को खरीदो, हम 1000 लीडर पैदा करेगा। लीडर का दरकार नहीं है हमको तिप्रासा, हमको ग्रेटर तिप्रालैंड में लीडर नहीं चाहिए, हमको आपका सपोर्ट चाहिए। लीडर तो आएगा, कल जाएगा। हमने हमेशा बोला ये लाल बत्ती पूरा जिंदगी आपका साथ नहीं रहेगा, आप दफा के लिए बात करो, बोलता था कि नहीं हम? हां कि नहीं? ये पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता, बोलता था कि नहीं? आज आप देखो, हम बहुत प्यार करता है मेवाड़ को। मैंने उस दिन देखा, वो भाषण दे रहा था, आंख से आंसू आ रहा था। आज पावर चला गया मेवाड़ का। जिस टाइम मेवाड़ ने तिप्रालैंड के बारे, थानसा के बारे बात किया, मेवाड़ को हटा दिया। एक तरफ से आईपीएफटी ने हटाया और वहां से बीजेपी ने हटाया मंत्री से, क्योंकि ये लोग नहीं चाहता है कि तिप्रासा अपना दोहा के बारे, थानसा के बारे बात करे। शालब्रह्म एडिसी हाफांगो तिप्रा मोथा आसामनि यागलो गोदों तिप्रासा आमसायाव हदनि बागै सामु खालायथांमा नुजागौ। एडिसी हाफां खामानि उलो काशा दालबिदल हदनि सामु गोतां रक खालायथांगौ तिप्रा मोथा आबायखिनो शालब्रह्म गोदों थायो थांगै हदनि सामु तांमाहाय दिनै चासारब रामचंद्र गान कन्स्टिट्युएन्सि आमसायाव गुन्डा रक सारि रक बागैका एडिसी हाफांनि इएम सुहेल देबरमा कक्तमाथुनि बसो साका जफा खालायनायनि बागै जत रामचंद्र गान आमसानि दुकुर बुबाग्रानो लगैनायनि बागै समय तांजाखिनि कक्साका चीनी कॉके मथुरा में ब्लैक एंड हम्बाई ये चीनी और रामचंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी बिजन खबजाक चीनी रतनपुर एडिस विलेज कमिटी चेयरमैन बरंग बरंग लगे तो ते चीनी रामचंद्र तिप्रा ब्लॉक कमिटी चीनी सेक्रेटरी ते चीनी वाई डिस्ट्रिक्ट वाई टीएम चीनी मेंबर चीनी जो तो मिल लाये ने चीनी एडिसी विलेज कमिटी थांलाय चीनी लीडर रो दिनी बुबाग्रान जे हामजों माने मारिनो याफार माने दिनी गुंडाम थों सारियं थों रिगनायं थों अमाके जों दिनै गामि गामि थांबालाय थांलाय अमाके जों तेबो हानजों तेबो क्रांगनि बुबाग्रान जगनो गोबलाय खालायनो जत चि रामजोंगारि जत लुगो त्यारंजाक ते बुबाग्रान बादे ते केबो नलगिरिया चिनि रामजोंगार बरो समाय थांजाक अमर चिनि पाइथन जब जों गोबलायनो बखा जत लुगरो तिप्रा मत जत न सपायजाक ते तिप्रा मत बादे कोन पार्टी गिरिका ते रामजोंगार अमाके जों बसकांगो ते आगुलै बसकांगि वाल लास फाइट जब जों गोबलायनो बगै जत त्यार माइजाक बेलानो किरि मासिसा ते वाना मासिसा थैला लिं इंखामन कसक नै कसक थाम कसक बुरि इंखामन फिया चाना मा तमाबाय गोथां किपिलका बेलाखिनो किरि मासिसा ते वाना मासिसा पातिमो थांगा थैला लिं इंखामन कसक नै कसक थाम कसक बुरि इंगि थांगामन फियाबा चाना मा तमाबाय गोथां किपिलका आयु कलक थांगा तमाबाय थैलिया गोथां किपिलका पातिमा रगे साविमानका बुरि खरकसा मालखं कलक माले तमाने जोरावो बेलाखिनो हुला हुला खलायै मालखं कलक काथानिबो कासलेवै मालखं कलक तलावो कलाई थांगा
kisani bagai thugyamon phiaba thuliya patika Udaipur railway station shawi manka shabrumni simi Agartala phai tongmani malkhung kologo hula hula khlai kathaniwo kaslewi obhake patika Pune dam chuko shoti nichiba shutta mane jorawo obhay patika hane koktamaw shawi manka paithago lukurok pal pal khlai malkhung kolok tolani kai laikya abrinyo Laimo Shija Thagi Tongo, Tipra Mathani Engai, Patani Kobuni, Tofani Bora, 46 Surma, Bidan Shava to Constitution Bagai, John Bariwa, Buzanai, Tipra Mathaba. স্যার এটা একটু তার স্যার আবার তিনি দিয়ে এখন তিনি তো তিনি long live, Tirpamata long live, Greta Tipanen Rasin Manto, Tine Puila Tirpa Hastin Life Bumawo, Puila Sang, non Tiprasa Hindustadino, Bukha Kwarbai, Tirpamata Tini candidates Lamka, Tini SC constituency Surmani under 46, Tini Sumaro, 5 months of Fine, Joton Sai, Dofan Samunkai Fene, Tin Okara, Honorable MDC. Oro tongo tai khorcha sini ang phayung joton sai yang dynamic siklani bisingo samung khai tongnai MDC honorable MDC sini Direndra Burma takasya tebonor saimano no o jaga je dynamic leader again simino samung khai tongnai sini dagoto sini honorable MDC Bidut Burma ro Ngai tai belake hamai maro tai sini candidate Baburam Chotnami bong kasini candidate Surmani ngai tai jotoro Tirpamathana atolo je tongnai tai sinoro ex MLA sini dara isor tongtongo tai sini kemama sini ayang Disamodani block president jotoro phajak TWF leader YTF jotoro tongjak teo Surma constitution ni joton ora pai tongjak jeng tini belake tongtoko belake kha tongtoko tamne ka jeng successfully jeng watino wati hinawo jeng ora pai on time jeng proper document check khai joto detail je nangmani abo jeng joton submit khaimangka submit khaimani yagulo jeng joton tini kagos potro manbaikha tai ora scrutiny date 7 tarik 11 tar somoy nai abor bachno ri rohbaikha jeng যতন কমপ্লিট খাইপেকে তিনি আপনার বাকি বেলে বেলেকে হামবাই তাই जों কয়নাই যে সিনি ও জায়গা যে তংনাই তাকো তাই বুকুক সিনি এসসি যে অসুরমা 46 কনস্টিটিউশন যে আদর তংনাই তামো ত্রিপুরা তামো থ্রুকসা তামো মণিপুরি তামো ওয়ানসা যতন পালখ মিলুই অকুবই খানসা বুবাগরানি যে নাহারমানি যে ত্রিপুরা হানো হামি ওয়ান সুক তংমানি हाइमे सामुं खाइ तंमनि आबनो कताल खै छलायै जों तिनि कताल खै तंनो जों ग्रेटर टिपालेन माने उन्नत खाइ तुना बागै जतन र तंमाने जाखाइ चिन राइट न तुइ आबनो जे नाहारि तंमनि आबो कुबिंथु तै जतन मिलिस खानथु जों जतन से सब समय चिन थानचन बिसेते जों पिसफुल खाइ जों सामुं खाइना मुसुङो आबनो बागै जतन जों कयने पिस एन्ड हार्मोनि तुइ जतन सामुं खाइना बागै जों साक्सेस जोंनाय होनो आबो कासा सिनि उबै सिनि उइतो आबो ताबां कयने सिनि केन्डिडेट किसा अजा कक सावै मतिनि जतन न माने अनुरोध खाइतो এই প্রথম ত্রিপুরার ইতিহাসে পিছিয়ে পড়া কোনো হিন্দুস্তানি জাতিকে কোনো বিধানসভায় প্রার্থী করা হয়েছে তাই মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহাশয়কে আমরা হিন্দুস্তানি সমাজের পক্ষ থেকে সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং নমস্কার জানাই যাতে আমরা এই উপনির্বাচনে আমাদের যে আমাকে প্রার্থী করেছে আমরা যেন বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হতে পারি সিম্বল হবে সিম্বল পেয়েছি আমরা
আপনি জিতলে কতটুকু মানে জনগণের কাজ করবে, কেমন কাজ করবে? যথেষ্ট আপ্রাণ চেষ্টা করবে জনগণের সেবা করতে। Jerok insurance khane bagai wanaja rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thanglaso khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kari uino insurance khlai mannai teirang khatimuni kok biti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubjagai tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei abrong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751020/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onni kumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patui thang ke pusia langmani musa thiti korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by Kurungai insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano postmortem khayawui no jibi shakhamuni yaka dikha markathei postmortem khayawui no jibi shakhamuni yaka dikha markathei thanai pula jon chalmaribo thurung bodolni bishigo chokol lagawo bilonia bukhasili pradhanagor 100 guard amsayo habango tonai bodol eba BJP bodol ba yaksi bodol chokol lagani patimungo BJP bodol no chazani khoroksa mong prodip de belek shak dukumanmani belek shak membai shante bazar hangor shak kamnoni barjawtuni shak nainai debi shak kamnago debi hormani shalai rambui shak najigi tongoni paithago chasal achugo bini langma joy thangka Thinaini hi protibalate te nukhungro rok debi shak kamnoni prodip deni markathi nogotui faika tabok prodip deni postmortem khajani bagai eba postmortem khajani bagai biuria shak kamnago tubozakha এটাও তো মনে হয় দুঃখ আছে আমার আমি এখন কথা কইলে কি লাভ হবে আমার গহনা নয় না না আমরা কি জিবি হসপিটালে কোনো ধরনের কাগজ দেয় নাই ওই যেটা শান্তিরতে ভর্তি করেছি এই কাগজটা আছে শান্তিরতে আমি ভাইজি আমার দামার কাছে আছে
মানে জীবিত যে মারা গেছে সার্টিফিকেট আনছি না কি দিয়েছেন সার্টিফিকেট আনছি না দিছেন নি দিব বড় দিব বড় দিব কইছে ডেথ সার্টিফিকেট আর অন্য অন্য বাড়িতে নিবালে কইছে আমরা ভাই আমরা কইছি না হোস্টেলে করতে আমরা আমি দিছি না স্যার তো বুঝতে করলে আপনি আমার আমি কিছু না কেন দিছি না কইছে আমি কষ্ট পাইতেছি ঘুমাইলে আমি কষ্ট পাইতেছি আমি শুধু এমনি পিঠে দিয়ে দেখেন কত দূর বাড়ি এত বড় পিঠে চোখে মাথা এটা ঘুমলে নিচে অনেক কালাগাল হয়ে মারা হইছে লাঠি এবং ইট দিয়ে এইটা এমনি লম্বা রয়েছে এমনি মালিশে টলা দিয়েছে অন্য মালিশে এমনি রয়েছে মারা গেছে কতক্ষণ 12টার পর পিঠের ভিতরে এটা কিসের বাড়ি লাগছে আপনার দলের তরফ থেকে বলবো এটাই আজকে যে ডেড বডিটা এসছে এটার সঙ্গে বিরাট একটা চক্রযুক্ত আছে অ্যাজ পার এক্সাম্পল জিবি থেকে যেই মারা গেছে তার স্ত্রী এবং তার মেয়ের জামাই ছিল ডেড বডিটা গাড়িতে দেওয়া হয়েছে এবং বলেছে যে বাড়িতে নিয়ে যাতে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল এটা যাতে সৎকার করা হয়। এরা পোস্টমর্টম দাবি করেছিল পোস্টমর্টম সেখানে করেনি এবং ডেথ সার্টিফিকেটটা পর্যন্ত দেয়নি শুধু ডেড বডিটা দিয়ে রওনা করে দিয়েছে তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটা খোলসা হওয়া দরকার যে এটার প্রকৃত রহস্যটা কী কারণ এইটার মধ্যে সিপিএমের বেশ কিছু লিডার জড়িত আছে এই খুনের সাথে এটা না আরও বহু অনেক ঘটনা ঘটে এটা এই চক্র সেখানে ইনক্লুডিং ডক্টর নাহলে একটা জিবির মতো হাসপাতাল থেকে একটা ডেড বডি চলে আসবে এখানে রাধানগরের উদ্দেশ্যে সেখানে ডাক্তার জানবে না তারা ডিমান্ড করেছে পোস্টমর্টম নাকচ করেছে ডেথ সার্টিফিকেট চেয়েছে তাও দেয়নি এটার ভিতরে কী রহস্য আছে সেটা আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা দাবি রাখছি যাতে একদম পুঙ্খানুপুঙ্খানু এটার সাথে কোথায় কী কী রহস্য আছে সেটা যাতে উদ্ঘাটন করা হয় এবং যারাই এটার সাথে যুক্ত আছে সেটা যাতে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় তিনি কবর পক্ষ আসলে উনি কবর পক্ষ হয়